तो बंधुगण सर्वप्रथमे आपणकर मोबाइल हो कि डेस्कटॉप लैपटॉप हो जहाँ भी आपणकर पाखरे अच्छी तो आप सर्वप्रथमे आपणकर क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउजर को ओपन कलापर ये आप टाइप करेंगे सर्च बार रे kalia.gov.in नहले कालिया योजना लिखिदेवे ये आपणकर साइट आसो ठीक अच्छे। कालिया पोर्टाल पोर्टाल लिखते कि कालिया योजना लिखते कि kalia.gov.in odisha.in लिखले भी आसो। ये मुझे लिखिदेली ठीक अच्छे। आपन को ये प्रथम क्लिक करदेवार अच्छे कालिया अच्छे क्लिक करदेवार अच्छे। एतिकी कलापर आपंकर होम पेज आसीज यहाँ आम होम पेज ये देखो आपणकर जदि आप चाहते आप अप्लाई कर पैसा मिलना ठीक अच्छे आप चाहते कि आप स्टेटस देखापी आप इलिजिबल क्राइटेरिया अच्छी कि नहीं रिजेक्ट होना अप्रूवाल होती कौन आपंकर स्टेटस अच्छे से जानवाई चाहते आप निजर आधार कार्ड आधार नंबर देवे आधार नंबर देवे ये शो पर क्लिक करेंगे एमती आधार नंबर देदेवे आधार नंबर देलापर आप शो पर क्लिक करेंगे आपको ये डिटेल्स आसीज जमती ये मोर देखो डिटेल्स आसी जाइए एमती ही आपंकर डिटेल्स आसीज ठीक अच्छे ना तापर आप देखने कि आपंकर केवे भेरीफाए होके कौन हो सब आपको देखा तो ये आम होम पेज रे आसीछू ये आप लांगुएज चाहिए आप चेंज भी करेंगे ये इंग्लीश और ओडिया ठीक अच्छे ना ये चेंज करेंगे तो आम बर्तमान एठा को करदेवा ओडिया ओडिया रे आम रही देवा तो आपण को आम आपण को कहली कि नेक्स्ट ईएमआई केबे मिलिबो ठीक अच्छे कालिया योजनार नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट केबे मिलिबो तो सा विषय आम कथा हेबा तो ता पूर्व आम देखिनेबा एठी जे कोन कोन एठी सब लेखा अच्छे आम चाषी मानक केते पैसा मिलुची केते टंका मिलुची वर्ष को चाष पई आउ आमर जो जीविका निर्वाह करबा पई हमको बिजनेस किछि माने छोट मोट व्यापार करबा पई केते टंका मिलुची ठीक अच्छे तो जो कि जमीहीन कि नाम मात्र चाषी मानक तो सर्वप्रथम आम एठी देखिबा आम एठी क्लिक करी ओडिया रे करि नेबा मुझे ओडिया रे करि नैछि आपण एठी देखंतु एठी लेखा अछि आपण एठी देखंतु एठी सब लेखा अछि ठीक अछि ओडिया रे लेखा अछि आपण पढी कि जानि परिबे। एठी सर्वप्रथम आमे देखिबा एठी चाष कार्य पय सहायता माने जो मानकर जागा जमी अछि जो पट्टा अछि ठीक अछि ना क्षुद्र आपणकर राज्य एठी आपण देखि पारुथिबे एठी लेखा अछि राज्यर समस्त क्षुद्र और नाममात्र कृषकों प्रति रबी और खरीफ ऋतु रे चाष कार्य करबा पय बिहन सार कीटनाशक औषध किणवा सहित मजूरी और आनुषंगिक जनांज कार्य निमंते 5 गोटी फसल ऋतु रे मोट 25,000 टंकार सहायता प्रदान कर ठीक अच्छे। तो आपड़ जदि क्षुद्र चाष होती कि नाम मात्रक चाषी होती ताहले आपणकर सहायता चाष आपण मंजी किणवा कीटनाशक औषध किणवा बिहन किणवा ठीक अच्छे ना मजूरी देवा एमती करके आपण को यही खर्च पर आपन को कौन कर सरकार आमर ओडिशा सरकार नवीन पट्टनायक 25,000 टंका वर्ष को आपन को सहायता देव ठीक अच्छे ना प्रदान कर लिखाई आप देखते ये आप देखिपारे ये 25,000 टंका दि वर्ष को तापर ये लेखा अच्छे यही योजना चलित 2018-19 रबी ऋतुरु कार्यकारी करा यही योजना कालिया योजना आमर केबेरु ना 2018-19 रु यह रबी ऋतुरु कार्यकारी करा ठीक अच्छे ना 2018-19 रु स्टार्ट होती आप जापारे। तो तार नेक्स्ट रे लेखा अच्छे बंधुगण आप देखिपारे ये लेखा अच्छे परवर्ती लेखा अच्छे ये आप देखु ये लेखा अच्छे आप देखिपारे नेक्स्ट रे अच्छी 12,500 टंका ना 12,500 12,500 क्या मिल ना ग्रामांचल भूमिहीन चाषी रबी ना ग्रामांचल भूमिहीन चाषी परिवार कृषि भित्तिक आनुषांगिक कार्य तथा क्षुद्र छेली पालन यूनिट क्षुद्र कुकुड़ा पालन यूनिट बतक पालन यूनिट मत्स्यजीवी मानक माछ धरा उपकरण छतु चाष और महू चाष इत्यादि निमंते 12,500 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान कर व्यवस्था अच्छी। तो बंधुगण आपण मैंने कौन बुझे ना ये लेखा अच्छे ग्रामांचल भूमिहीन चाष मानी जार माने जमी ना ठीक अच्छे ना जो मैंने भूमिहीन अल्प केते अच्छी घर फर थी से मैंने आपको धरा नहीं तो जो मैंने भूमिहीन अच्छे जार जगह जमी नहीं कौन सहायता कर 12,500 टंकार ना आपण को छेली पालन कुकुड़ा पालन माछ ठीक अच्छे माछ पालन कि माछ धरा
ଏମାନଙ୍କ ଛତୁ ଚାଷ ମହୁ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା 12,500 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ରାଜ୍ୟର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବେ ସହାୟ ହେବା। ମାନେ ଜାତି ରାଜ୍ୟର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବି ଜାତି ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତା 12,500, ତାପରେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଏଇଟା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟତା 12,500 ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ 5ଟି ଫସଲ ଋତୁରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ଫସଲ ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ତଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ କେବେ ତ ଓଡ଼ିଆରେ କରିକି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପଚରା ଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। କୃଷକ ପରିବାର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ନା କୃଷକ ପରିବାର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କୃଷକ ପରିବାର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେତିକି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଆମର ପରିବାର। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଏଠି ନେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ପରିବାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପରିବାରର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନଥିବା, ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ପରିବାର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ। ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁ ପରିବାରର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନଥିବା, ମାନେ ନିଜର ଜମି ନାହିଁ ଯେଉଁ ପରିବାରର, ସେମାନେ କୃଷି କର୍ମରେ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଥିବା ସେମାନେ ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ମାନେ ଯାହାର ଜମି ନାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା 6 ମାସ ଖାଲି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଭୂମିହୀନ କୃଷିକ। ତ ଏଠି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଫଏକ୍ୟୁ ମାନେ ରହିଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆସ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଯାଉଥିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସବୁ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କଥା ହେବା ବନ୍ଧୁଗଣ କି କେବେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମିଳିବ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆମକୁ କେବେ ମିଳିବ କାଳିଆ ଯୋଜନାର। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ମାନେ ଲାଲ କଲର ରେଡ୍ କଲରରେ ଆମ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇକିରି ଆସୁଛି ବ୍ଲିଙ୍କ ହେଇକିରି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆସିଯାଉ ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଏଠି KYC ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାହିଁ ତ ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୋର KYC। ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି KYC କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇକିରି ଆସୁଛି ଲାଲ ମାନେ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳିଆ ସହାୟତା ରାଶି ଆଧାର ନମ୍ବର ସହ ସଂଯୋଗ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା ଯେଉଁ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସଂଯୋଗ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ମାନେ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର ସହିତ ଆପଣ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ଥିବ। ତ ଏଠି ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ମାନେ ଖବର ମିଳୁଛି କି ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଥ୍ରୁରେ ଖବର ମିଳୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିପାରେ ଏହି ଆମର ଇଲେକ୍ସନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆମକୁ ମିଳିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ ତ ଆମକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 12 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ 2024ରେ ମିଳିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିବ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିଜ ମାନେ ନିୟର ବାଇ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖିରେ ଯେଉଁଠି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବେ
कि आपको आज वीडियो केमिति लगिला। ठीक अच्छे तो एमती ही बंधुगण इनफॉर्मेटिव वीडियो आप देखा चाहते देखा पसंद करती तो वीडियो को निश्चय भाव लाइक करूँ और चैनल को एवं सब्सक्राइब करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर दिंतु। ठीक अच्छे तो चलते बंधुगण आज वीडियो एतिकी आम कथा देखा पुणी आहरी एक नुआ इनफॉर्मेटिव वीडियो आपण मानक एमती ही मु नुआ नुआ वीडियो नहीं कि आसबि इनफॉर्मेटिव वीडियो नहीं कि आसबि। तो आज एतिकी ही कथा हेबा। आपण मानक समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।